Usia berapa ibu? 10 bulan. Iya. Kene wae ya. 12. Sayap Nomor ya. telung. Sayap. Nomor telung. Maksudnya gitu. Iya. Masih jauh. Nanti nomor 12 nih dia nih. 12. Berapa di tinggal? Sayap 12 ya. Ya, sayap 12. Ada di sayap. Gini kok. Iya. Tiga roh. Tengah pinggir. Aku pinggir.